Tara, Liam. Yan na. Yan. Yarny. Yarny. Yarnis. 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 Mr. B. B. Mr. B. Bees. 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 Mr. Bees. 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 Mr. Beast, rice. Mr. Beast is eating rice. Mr. Beast is a lawyer. Look it down. There, Mr. Karandi. Hi. Hi mga guys. Ano? Tara. Veggies. Baka pa tayo masipag. Guys, friend nyo ako sa Facebook. Ang pangalan ko pala ay Stephanie Uri. Isang profile ko yung yung anime. Hindi. Stop. Ano nga? Yung It's Me Stephanie Ray. Hindi nga! Hindi nga. Yung mamay design? Oo. Tapos milk tea design? Oo. Tapos tapos nag-drink yung boba, yung girl? Oo. Oh, yan yun. Yung naka-dress? Naka-dress na. Oo. Wala eh. Naka-dress ka. Basta. I-add friend nyo ako ha. Add friend nyo. Tapos i-message nyo ako. Sabihin nyo, kamusta ka ate? Hindi, huwag mo sabihin nyo. Hindi. Add friend nyo sa Facebook ha. Add friend nyo ako. Kung gusto nyo ako add friend. Pwede naman. Kaso nga lang, sabihin mo, busy nga lang. Hindi ako busy. Okay, bye-bye.